तारक रोड पे किसी बच्चे से पूछ लें कि अरशद शरीफ को जिन मुकदमात में मुलव्वस किया वो मुकदमात किसने बनाए थे, किसने करवाए थे। भाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे, आप बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? जी सर, थोड़ा सा बताइएगा, आज काफ़ी लंबी समाअत हुई अरशद शरीफ साहब के केस की। देखें जी, हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी शहादत को तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो एक्शन लिया था। उसके बाद 2023 में उन्होंने जो आखिरी हेयरिंग की, उसके बाद हेयरिंग नहीं हुई। तो फिर जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की। हम किसी को ब्लेम तो कर नहीं रहे, ना ही किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जी कि अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो जो पिछली हेयरिंग थी, उस हेयरिंग में जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने वजारत दाखिला और वजारत कानून से ये कहा कि आप हमें 6 अगस्त को आगे बताएं कि आप कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, तो उसी दिन शाम को एक प्रेस रिलीज जारी हुई और कहा गया जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने 3 रुकनी बेंच बना दिया जो इंक्वायरी करेगा। और बाद में फिर उसकी हेयरिंग नहीं हुई उस 3 रुकनी बेंच की, और कहा गया जी कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि 5 मेंबर बेंच होगा या 3 मेंबर बेंच होगा। तो अब आज जो है जो हेयरिंग हुई तो उसमें हुकूमत की तरफ से जो नया मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो ये है जी, ये हमारी पटिशन जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, इसलिए कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उस पर बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने अपने आर्गूमेंट दिए कि वहाँ पे जो है वो जुडिशल कमीशन का मामला पेंडिंग में नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है और हम तो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो इस पे जो सरकारी वकील साहब थे उन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिए तो चीफ जस्टिस साहब उससे मुतमिन नहीं थे। तो अब हम जो है वो ये समझते हैं कि मकसद हमारा क्या है कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल कमीशन बना देती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, बना दें आप। अगर वो नहीं बनाते तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके हुकूमत बताए कि वो जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बार बार जो है वो यही हुकूमत से पूछा है कि आप ये बताएं कि आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। पिछली हेयरिंग में उन्होंने हुकूमत से कहा था कि प्रेपरेशन करके आए, पूछ के आए, लेकिन आज हुकूमत ने उनको इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा ये कहा कि पटिशन ही मेंटेनेबल नहीं है। तो जो हुकूमत का एटीट्यूड था आज और इससे पिछली हेयरिंग में, उससे ये लगता है कि वो अरशद शरीफ साहब के मर्डर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और बार बार चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पूछने के उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि अरशद शरीफ के लिए इंसाफ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना दे, वो नहीं बनाती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दे। सर, आप समझते हैं जो 3 रुकनी बेंच बना वो केस खराब करने के लिए बना था अरशद शरीफ साहब का? देखिए, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन ये एक अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हुकूमत से ये कहते हैं कि आप हमें अगली हेयरिंग पे आगे ये बताएं कि आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, तो उसी शाम को जो एक ख़बर जारी होती है कि जी 3 मेंबर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो हेयरिंग करेगा, और फिर हेयरिंग जो जब होती है तो कहा जाता है नहीं वो 5 मेंबर बेंच ने करनी थी। तो ऐसा लग रहा है हमें कि दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे कोई ना कोई तो है जो कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मुकदमे की जो इंक्वायरी और जुडिशल कमीशन का क़याम है उसके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। कौन है ये मुझे पता नहीं। और ये जो आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बार बार पूछ रहे थे हुकूमत से कि आप जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाना चाहते। आप देखें ना कि मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने हुकूमत के वकील से ये कहा कि पिछली हेयरिंग पे ये बताया गया कि जी 2024 में 7 सहाफ़ी जो हैं उनको कत्ल किया जा चुका है, तो अगर हुकूमत कमीशन बना लेती है तो कम से कम ये मामला तो तय हो जाएगा। तो हुकूमत के वकील ने कहा जी हमने चेक किया है, हमें इस बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं हुई कि ये बंदे जो फिगर बताई गई थी ये सही है या गलत है। तो उस पर आज चीफ जस्टिस साहब ने मुझे ये कहा है कि आपने अब इनको तहरीरी तौर पर बताना है कि 2024 में कितने सहाफ़ी अब तक शहीद किए जा चुके हैं। जब मैंने पिछली हेयरिंग में बताया था उस वक्त 7 थे, लेकिन अब 8 हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो हुकूमत है उसके मौक़िफ़ में आपको इंसाफ देने की नीयत नज़र नहीं आती, उसमें रौनक नज़र आती है। अच्छा मीर साहब, आज जज साहब ने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल इज शाइंग अवे
وہ بھی پیش نہیں ہو رہے، ان کو کیا قباحت ہے پیش ہونے میں؟ اور انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کی جو 1 سال ہو گیا وہ رپورٹ بھی میں نے پڑھی، اس میں کچھ بھی سیٹسفیکشن ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اٹارنی جنرل بھی نہیں پیش؟ ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے. یہ ہمارا سمپل سا ایک مطالبہ ہے جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی پٹیشن میں رکھا ہوا ہے. اب اس پٹیشن پر ہیئرنگ میں جو حکومت کے وکلاء کا جو رویہ ہے اس سے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. لیکن آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ آپ وفاقی حکومت کو ڈبو رہے ہیں، یہ الفاظ اس سے کہ آپ ان کو ڈبو رہے ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خیال میں جو آپ کے وکلاء ہیں وہ آپ کو اس ہائی کورٹ کے سامنے ڈبو رہے ہیں. مہربانی کریں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے. آپ ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا. اور پھر جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ ارشد شریف کے مرڈر کے پیچھے کون ہے. تو جو لوگ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کو روکنا چاہتے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن کے قیام سے کو وہی روک سکتا ہے جس کے داڑھی میں کوئی تنکا ہے. اچھا حامد میر صاحب، آپ انویسٹیگیشن جرنلسٹ مانے جاتے ہیں پاکستان میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی. 14 مقدمات ارشد شریف کے ہوئے اور ملک چھوڑ کر جانا پڑا. اب ان کی انکوائری کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس آپ کہہ رہے ہیں استعمال ہو رہے ہیں. تو آپ ایک انویسٹیگیشن جرنلزم کے ہوتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ جو ارشد شریف کا مرڈر کن لوگوں کی وجہ سے ہوا؟ دیکھیں، یہ تو پچھلی جو ہیئرنگ تھی اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بار بار حکومت سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا. تو اس پر جو انویسٹیگیشن افسر تھا اس نے کہا جی ان پر مقدمات درج ہو گئے تھے. انہوں نے پوچھا مدعی کون تھے، تو انہوں نے بتایا جی ایک مقدمہ جو ہے وہ ایس ایچ او نے خود دائر کیا تھا اور باقی مقدمات جو ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال آپ آپارا چوک میں یا لاہور کے مال روڈ پہ یا کراچی کے تارک روڈ پہ کسی بچے سے پوچھ لیں کہ ارشد شریف کو جن مقدمات میں ملوث کیا وہ مقدمات کس نے بنائے تھے، کس نے کروائے تھے. بھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے. آپ بار بار کیوں سننا چاہتے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے. اور اب اگر آج ارشد شریف کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں تو آپ کس پہ شک کریں گے؟ انہی پہ شک کریں گے نا جنہوں نے مقدمات بنائے تھے. تو اس لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حامد میر جو ہے وہ ہمارا غلط نام لیتا ہے تو مجھے غلط ثابت کریں اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے یس کر دیں. آپ سر حکومتی رویے کی آپ نے بات کی، نہ صرف اس کیس میں بلکہ اوور آل جو حکومتی رویہ ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ حالات بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی بہت اسٹڈی ہے اس پہ. بھائی فی الحال میرا مسئلہ یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہے اس کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل میں آپ کا یا آپ کے سرپرستوں کا یا فیسیلیٹیٹرز کا کوئی کردار نہیں ہے تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کریں. بس